श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री देवी चंद्रघंटा स्तोत्रम्। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढ़ां दशभुजां चंद्रघंटां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचंद्रघंटाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचंद्रघंटा देव्यार्पणमस्तु। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढ़ां दशभुजां चंद्रघंटां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचंद्रघंटाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं
विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी
ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने। श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं। कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने। श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं। कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम्। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री
चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां
प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम् विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां
खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं
चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं
विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीं आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम् कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीं आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी
ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने। श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं। कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीं। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम्। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशि कमलानने। श्रीचन्द्रघण्टा कवचं सर्वसिद्धिप्रदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदम्। कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं। कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीं। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री
चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु। पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुतां मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां दशभुजां चन्द्रघण्टां यशस्विनीं कञ्जनाभां मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गां त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापधरां पद्मकमण्डलुमाला वराभयकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्यां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां
प्रफुल्लवन्दनां बिम्बाधारां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिं नितम्बनीम् आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्याशक्तिः शुभापरा अणिमादिसिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टमन्त्रस्वरूपिणी धनदात्र्यानन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशिकमलानने श्रीचन्द्रघण्टाकवचं सर्वसिद्धिप्रदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धारं विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदं कुशिष्याय कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन श्रीचन्द्रघण्टा देव्यार्पणमस्तु।